तो गाइस जितु देखो एठी तो गाइस देखो गाँ व्यू गुडा गाइस देखो गड़िया घाट तो गाइस देखो एठी गुटे जगह को चित्र देखो गाइस देखो माछ केमती खाउछि। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस एबे जीबी गाइस मार्केट जीबी। हेलो गाइस जीबा सकाल सकाल ता 5टा प्लस हिची 5:30 हिची गाइस चलो एबे जीबा। तो गाइस मार्केट बुली बुला गाइस पळे आसिली गाइस आसली माछ किनिबा पई गाइस किनि बहुत रेट किनिली पळे जाउची जाउ जल्दी होला गाइस रास्ता रे सकाळ सकाळ गाइस आज रास्ता रे आज सकाळ इंटरसेक्शन रास्ता रे। तो गाइस रितु देखो एठी गाइस मो पाखरे बसची रितु चलो गाइस। तो गाइस खाली देखो बापा से ठीक है रितु गाइस। तो गाइस भात देखो तो गाइस एबे गाड़ी खड़ा हैला गाइस जीबा कहिबी सिक्रेट गाइस एबे टिके फॉल्ट हे गेला तो सब सरू देनी जीबा बैटरी टाक चार्ज बसवा चार्ज बस गाइस मु घटना कौन है माना गाड़ी बैटरी चार्ज नहीं ना जाइए जगह को गाड़ी बैटरी चार्ज गाड़ी बैटरी खुली खुला की आनी चार्ज बसई चार्ज हो गने नहीं कि जी चार्ज गाड़ी स्टार्ट मारी हम कि हम देखा बैटरी आनिले फिटिंग करी। तो गाइस एबे बाहरली बे हमर स्वेटर रखछु ना बोल कतरे पर हां तो गाइस देखो एबे बुढ़ा पा गाइस मु जाउची डाकिया पई गाइस चले जा। तो गाइस देखो गाँ व्यू गुडा गाइस किछि एमती खाली नोडिया गछ गाइस आ किछि नहीं। तो गाइस बुढ़ापा डाकुचंती बंधु बांधव को गाइस मु खाली घुरी छी मोर गाइस कंटेंट थ्रू रु आसी जी ना तथापि हमर अच्छी भी गाइस सेंती गाइस देखो कौन जा रहा गाइस देखो गड़िया घाट एटा ससुर काल माने मो बुढ़ापार ससुर कालर गड़िया आई बुढ़ापा पान पूरा कषि दउचंदी गाइस एटा बुढ़ापांकर भणजांग घर भणजा। तो गाइस एबे जाउची गुटे गाँ मझी बिलर के गुटे अछि घर बिलर ने गाइस रास्ता एमती गाइस धान गछ देखो समस्त होईची बांस जंगल के से ठीक बा से घर। तो गाइस एबे आस्तले एठी डाकिया पाई जण घर को गाइस गाइस एठी गोड़िया बेसी माछ उड़े गाइस। तो गाइस देखो एठी गुटे जगह को आस्तली एटा गाइस व्यू देखो क्या है फोन पर ये दुकान नु एबे सुपारी ने नेली हल्दी पके ताको मैरिनेट करके देबी मामू घर आनती गाइस चल गाइस जीवा। तो गाइस एबे आ गुटे जगह को आस्तली आई देखो माछ केमती खाउछि। तो गाइस देखो मौसा लगुछिन गाइस पछ चित्र देखो। तो गाइस पीछे घर को आस्तली देखो अरे जा
ওটা বড় নাকি তে ভুলিলে মতে ଆଉ ସେ ଉପର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାହେଇନି ଗାଇସ୍ ଏବେ ପଳଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲି ଏଠି ଗାଇସ୍ ବୁଢ଼ାପା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି ଗାଇସ୍ ମୋବାଇଲରେ ଅନ୍ଧକାରେ দেখা যায় কি লাইট ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲ ପଳେଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ কত বাজে লাগে ଗାଇସ୍ ଏବେ ପଳେଇବା ଚାଲ। ତ ହେଲେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଡାକି ଡୁକାକି ଗାଇସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଘରକୁ ଗାଇସ୍। କୁହନି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଟେନସନ୍, ଭଲ ଲାଗୁନି ଗାଇସ୍। ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲି ନା ସେ କକାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ମତେ ତ ଗାଇସ୍ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି କେବେ ଯାଇନି, ମୋର ଶୁଣିନି। ହଁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଖାଇନେବି ଟିକେ ଭାତ ତରକାରୀ। ତ ହେଲେ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗାଇସ୍, ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଇସ୍। ଗାଇସ୍ ଯଦି ତମର ପେଟ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ମଡ଼ ମଡ଼ କରୁଛି, ମାନେ ପେଟ ସବୁବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରୁଛି, ଯଦି ପେଟର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି କଡ଼ କଡ଼ ମଡ଼ ମଡ଼, କ'ଣ କରିବ ଗାଇସ୍? ଏଇଟା ରିଆଲିଟି ସତତା। ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବ, ଏଇ ଯେ ପାଣିଟା ପଡ଼ିବ ଏଇଠି, ଏଇଟା ପିଇ ନେବ। ଏଇ ପାଣି ମାନେ ଚୁଟିରେ ବାଜିକି ପାଣିଟା ଆସିବ, ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ପିଇଦେବ। ଗାଇସ୍ ତୁମ ପେଟରେ ଯେତେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ମଡ଼ ମଡ଼ ଆବାଜ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ, ପେଟ ଗରମ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ, ପେଟଟା କେମିତି ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଖୋଳିଦେବ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ ପେଟଟା, ପେଟରୁ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରେ ସେଇଟା ଗାଇସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଲିଗାଲ୍ କଥା, ମୁଁ କରିଛି ରାତିରେ ଗାଇସ୍, ମୋର ଭଲ ବି ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଇସ୍ ଆଜି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଇସ୍, ଆମ ଘର ଆଜି ମାନେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ବୁଢ଼ାବାପା ଆଉ କକା, ମାନେ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍ ଘରକୁ ଗାଇସ୍ ଡାକିବା ପାଇଁ। ମୋ ଦିଦିର ବାହାଘର ମନ୍ଦିରରେ ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଇସ୍ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପିସି ଘର, ମୋର ପିସି ଘର, ମୋର ମାମୁଁ ଘର, ଏମିତି ଗାଇସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଡାକି ଡୁକାକି ଗାଇସ୍ ଆସିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଗାଇସ୍ ସକାଳୁ ବାହାରିଲି, ହେଇଗଲା ଗାଇସ୍ ରାତି 8ଟା 7ଟା 16ଟା ନା 17ଟା ଗାଇସ୍। ଘରେ ଯାଇଯିବା କି ଡାକି ଡୁକାକି ଗାଇସ୍ ଆସିବେ ତାପରେ ସେଠି ଗାଇସ୍ ମଝି ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ିର ଗାଇସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କାର୍ର, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ର। ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଇସ୍ ଫେର୍ ଯାଇକି ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଚାର୍ଜ କରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି କୁରାକି ଗାଇସ୍ ଆଣିଲି। ସେଠି ଚାର୍ଜ କରି ଆଣିକି ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଗଲି ସେଠି। ତାପରେ ଯାଇକି ଏମିତି ଘୁରି ଘୁରାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଆଉ ଟିକେ ଗାଇସ୍ ମୋ ଦିଦିର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଡାକିଲି। ତାଙ୍କୁ କହି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ହେଲା, ବେଶୀ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଡାକିଲି। ତାଙ୍କୁ ଗାଇସ୍ ଡାକି ଡୁକା ସାରିକି ତାପରେ ଆସିକି ଘରେ ତ ଗାଇସ୍ ଖାଇଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ସେଇ ଭାତ ଆଉ ସେଇ ମାଛ ଖଟା ତରକାରୀ, ସେଇଟା ଗାଇସ୍ ଖାଇଛି। ଖାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତଥାପି ଗାଇସ୍ ନିଦ ଟିକେ ଆସୁନି, ହାତରେ ବି ଟିକେ ବଥା ହେଇଛି ଗାଇସ୍ ପୁରା। ଆମ ରାସ୍ତା ତ ଜାଣିଛ ଗାଇସ୍, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ରାସ୍ତା ଆମର ଏଠି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡି ଗାଇସ୍ ପୁରା ଢିଲା, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍। ତ ଗାଇସ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇସ୍ ମୋ ବାହାଘର ଗାଇସ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ହେଲା।